Assalamu alaikum warahmatullah and welcome to Islamic Stuff. I am back with question number 10 जो कि है कि रमज़ान में ऐसे कौन से डीड्स हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो आपके रोज़े में और जो आपके रमज़ान के महीने में एक ब्लेसिंग साबित होगा आपके लिए। तो लोग अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसे कौन सी इबादत की एक्ट्स हैं जो लोग कर सकते हैं ताकि उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो मैक्सिमाइज़ हो सकें और अल्लाह ताला उनको इस दुनिया और उस दुनिया में भी खैर की खबर दे। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रमज़ान में रोज़ा जो सारे लोग रोज़े रख सकते हैं, जिनकी इस्तिताअत है और जिनको रखना चाहिए, रोज़ा फ़र्ज़ है अनलेस जो कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ कैटेगरीज बताई है आप उसमें फॉल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने रोज़े को सिंसियरिटी से रखें। रोज़ा रखना इज़ वन थिंग, व्हाट वी यूजुअली डू कि हम भूखे रहने को और रोज़े रखने को इक्वेट कर देते हैं। आपको पानी नहीं पीना, आपको खाने नहीं खाना फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो कि डॉन से सनसेट के बीच का है, बट देन दैट्स नॉट द थिंग। आपको रोज़े में बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करना होता है, तल्ख़ बातों से, आपको अपनी आई से कोई ऐसा काम आप देख रहे हो या मुंह से आप कोई ऐसी बातें कर रहे हो या आप हाथ से कोई ऐसा काम कर रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों पे भी रोक लगानी होगी, नॉट जस्ट कि आप खाने पीने के इंटेक को बंद करें। तो रोज़े में ये इंटेंशन के साथ रोज़ा रखिए कि आप अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, अल्लाह के गुड बुक्स में जाने के लिए, इस दुनिया उस दुनिया में खैर के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोज़ा जो तक़वा हमारे अंदर जनरेट करने के लिए आया है। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपको वो तक़वे की तौफ़ीक दे, आपको वो एहसास हो, आप अंदर से कॉन्शियस हो के हर चीज़ करिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके रोज़े में भी बरकत देगा और आपको इसका अजर भी देगा। नेक्स्ट, फिर आप रमज़ान में जो ऐसी इबादत हैं या ऐसे डीड्स हैं जिससे आप मैक्सिमम अल्लाह ताला का प्लेजर हासिल कर सकते हैं या अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें कोई भी इबादत जो है उसका कई गुना अल्लाह ताला अजर देता है। बहुत ब्लेसड महीना है, सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस मंथ। तो आप पहले रोज़ा अपने सिंसियरिटी से रखिए। सेकंड काम, जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज, तो बिल्कुल कोशिश करिए उसमें खुशू डेवलप हो, उसमें आपका दिल लगे, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए जो तरावी का एक सिलसिला रहता है रमज़ान में, आप वो कंटिन्यू करें। एक्स्ट्रा नमाज़ें नफिल, जो तहज्जुद का टाइम है, जो बेस्ट टाइम है, जो लास्ट पोर्शन ऑफ नाइट है जिसमें अल्लाह ताला आखिरी उसमें होते हैं और अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनते हैं, तो उस वक्त पे उठ करके आप अल्लाह ताला से इखलास के साथ आप नमाज़ पढ़िए, सिंसियरिटी के साथ, और अपनी दुआएं मांगिए। फिर ये कुरान का महीना है, बोला जाता है इस महीने में कुरान नाजिल हुई थी। कोशिश करिए कि आप कुरान रिसाइट करें, बहुत अच्छी बात है, कुरान पढ़ें तरतील से, तजवीद से। और द चेरी ऑन द केक इज़, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप कुरान पे रिफ्लेक्ट करें, आप कुरान के साथ कुछ वक्त स्पेंड करें। कोई पर्टिकुलर आयत हो, आप एक अल्लाह से दुआ करिए वो आयत अप्रोच करने से पहले कि अल्लाह ताला आप हिदायत की नीयत से उस आयत पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला जो इंटेंशन उसके लिए उस आयत में आपके लिए रखा है वो आप पर अल्लाह ताला रिवील करें। आप वो आयत समझिए, पॉन्डर करिए, उसकी तफसीर पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए ताकि आप समझ सकें। फिर स्कॉलर्स की जो कमेंट्री है वो पढ़िए, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप जो है कुरान को अप्रिशिएट कर सकेंगे जिस तरह आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। ये इंटेंशन रखिए कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट कीपिंग देम टू वर्ड्स, आप उसको अपने डीड में ला रहे हैं, आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और फिर अपने एक्शंस के ज़रिए और अपने इफ़ेक्टिव वर्ड्स के ज़रिए आप उसको दूसरों तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों तक दीन की बात पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आप पर फ़र्ज़ है, जितना आप जानते हैं आपको दूसरों तक पहुँचाना है। देन फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं अपनी इबादत को मैक्सिमाइज़ करने के लिए? दुआएं मांगिए। भी मेरे तरफ से एक टिप है कि आप एक दुआ की लिस्ट बना लीजिए जस्ट बिफोर रमज़ान अप्रोचेस। मैंने खुद ये पर्सनली किया था एंड आई विल डू इट अगेन। तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक दुआ की लिस्ट प्रिपेयर करिए एंड डू इट लाइक दिस, कि आप पहले पर्सनल वो बनाइए कि आपको अपने लिए अल्लाह ताला से क्या क्या मांगना है, एंड बी वेरी प्रिसाइज, और थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा अपने जहन को एक्सपैंड करिए। आप अल्लाह ताला से कोई छोटी चीज़ों के बारे में, वी शुड प्रे विद ऑल आवर हार्ट। अल्लाह ताला के पास देने में कोई कमी नहीं है, हम नहीं मांग पाते हैं उस एफर्ट के साथ, उस कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेक श्योर करिए कि आपकी दुआएं जो है वो थोड़ा आपसे उठ कर हों। तो अपने लिए एक लिस्ट बनाइए, एक अपनी फैमिली के लिए बनाइए, उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, एवरीवन।
نیبر کے لیے, پھر آپ ایک پوری مسلم امت کے لیے بنائیے, پھر دا انٹائر ہیومینٹی ان کی گائیڈنس کے لیے بنائیے. سو آپ وہ چنکنگ کر کے یہ لسٹ بنائیے اینڈ میک شیور کہ آپ یہ ساری دعائیں ان 30 دن میں مانگے. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ہیلدی پریکٹس ہے, یہ آپ کا, مجھے تو پرسنلی اس میں بہت اچھا لگا تھا اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ کریں اور اپنے رمضان کو اور انرچ کریں اینڈ میک دا موسٹ آؤٹ آف دس بلیسڈ منتھ. پھر آپ چیریٹی کریے, زکوٰۃ تو دینا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, جس کی استطاعت ہے وہ دے گا, لیکن ایک اور ٹپ ہے میرے طرف سے کہ آپ صدقہ دیجیے آن اے ڈیلی بیسس. 30 days پہ آپ ڈیوائڈ کر لیجیے ود دیٹ انٹینشن کہ آپ کو ہر دن ایک پرٹیکولر پورشن, وہ زیادہ کم کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریے کہ آپ جس نیت سے وہ نکال رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت قبول کرے اور اس پہ اور پیوریفیکیشن دے. تو ایک پرٹیکولر پورشن آپ پیسے کا یا کسی کھانے کا یا جو نکال سکتے ہیں وہ نکالیے ڈیلی while you are fasting. تو آپ کے روزے کے ٹائم جب اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ڈیڈس دیکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر کئی گنا دے گا. اور ایک چیز اور کہ لاسٹ 10 جو وہ نائٹس ہوں گی, آخری عشرہ جو ہے اس میں لیلۃ القدر فال کرے گی, تو میک شیور کہ یہ آپ زکوٰۃ جو ہے اگر آپ صبح اور رات دونوں ٹائم نکال سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں کر سکتے تو لاسٹ 10 نائٹس میں آپ یہ زکوٰۃ یہ صدقہ نکالیے. کیونکہ اگر اس پرٹیکولر اگر آپ 10 رات میں نکال رہے ہیں سو یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ لیلۃ القدر. آپ کو لیلۃ القدر کی رات میں بھی وہ صدقہ نکالنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا. تو سوچیے ہاؤ مچ بلیسڈ یو ول بی. تو ایک یہ چھوٹی سی ٹپ تھی. اینڈ اگین لیلۃ القدر ہے لاسٹ عشرے کی 10 رات میں. میک شیور کہ آپ سیم کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کریں. پیپل فال شارٹ, وی آل ڈو, لیکن آپ کو اسٹریٹجکلی یہ ڈیوائز کرنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف دس بلیسڈ منتھ. سو میک شیور کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, آپ اس میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکتے ہیں, قرآن ریسائٹ کر سکتے ہیں, صدقہ نکال سکتے ہیں, استغفار پڑھ سکتے ہیں. اور پھر لیلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ دعا کچھ ایسے ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اٹ جسٹ, او اللہ یو آر موسٹ forgiving اینڈ یو لو ٹو forgive, so forgive me. تو یہ آپ کی استغفار پڑھنے کے لیے بہت ہی شاندار وہ, اور یہ لیلۃ القدر کی دعا سکھائی گئی ہے ہم لوگوں کو. پھر آپ کوشش کریے رمضان میں آپ اپنے کیریکٹر پہ ایک وہ کنٹرول رکھیں, آپ اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں کہ آپ یا تو خیر کی بات کریں یا تو آپ خاموش رہیں. دوسروں کی آپ چگلی, برائی, گاسپ, بیک بائرنگ, بیک اسٹیبنگ, اور مطلب جھوٹ بولنا, پھر طرح طرح کے فتنوں سے آپ اپنے آپ کو یہ آپ کو انٹینشنلی پریکٹس کرنا ہوگا کہ آپ نے فالتو میں اپنے آپ کو غلط چیزوں میں نہیں پڑھانا ہے جتنا ہو سکے. پھر یہ بیسٹ ٹائم آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایز اے فیملی یونٹ گرو کریے, ان کے ساتھ میں نمازیں پڑھیے. کوئی اگر نماز پڑھا سکتا ہے گھر میں وہ پڑھائے. پھر آپ ساتھ میں روزہ کھولیے, ساتھ میں سحری کریے, ساتھ میں استغفار پڑھیے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیر کی بات شیئر کریے, ایک دوسرے کو انکریج کریے. پھر آپ اگر جو بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے سو اٹس ونڈرفل, اٹس ونڈرفل. اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں اسی پرپس سے کہ ان کو لیلۃ القدر مل جائے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ سیکلوژن میں, کچھ اکیلے میں ٹائم اسپینڈ کرے, اس میں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی یاد ہو, اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہو, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. پھر آپ ذکر کریے. تو یہ سارے کچھ بہت اچھے ٹاسک ہیں جو آپ رمضان میں کر سکتے ہیں, لیکن دا کرکس آف ایوری تھنگ از کہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ پیور ہو. اور میں تو یہ کہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشن کو پیوریفائی کریں اور اس کو جو ہے ایک آپ اللہ تعالیٰ کے پلیجر کا ذریعہ بنائیں. انشاءاللہ اٹ ول ورک فار یو. سو انٹل نیکسٹ کویسچن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.